अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बीफ चपली कबाब। बहुत ही आसान तरीके से बनते हैं और मज़ीद आसान बनाने की हम कोशिश करेंगे। इसके लिए मैंने लिया आधा किलो कीमा, बीफ का कीमा लिया मैंने, और 150 ग्राम फ़ैट चर्बी ऐड करवा के इसको कीमा करवाया मैंने। जैसे नज़दीक से नज़र भी आ रहा है, इसमें मैंने फ़ैट डलवाया है। और इसके लिए चाहिए हमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक। 200 ग्राम मैंने टमाटर लिए हैं इसमें। अब मैं चॉपर में प्याज डाल के इसको चॉप कर लूँगी। चॉप करने के बाद जो अहम काम है इसको एक मलमल के कपड़े में डाल के इसका सारा पानी निचोड़ लेना है। और टमाटर को भी काटना है, तो उसके सारे सीड्स वगैरह निकाल के उसको फाइन सा चॉप कर लेना है। छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काट लेना है। अब मैंने चॉपर में आधा कीमा डाल दिया। अगर आपके पास बड़ा चॉपर है तो आप सारा डाल सकते हैं। और साथ ही मैंने इसके मिर्च डाल दी, ग्रीन चिली, लहसुन डाल दिया। इसमें मुझे थोड़ा मोटा मोटा चाहिए, इसलिए मैं बाद में इसको डाल रही हूँ। अदरक डाल दिया। अगर मुझे फ़ाइन ज़्यादा चाहिए तो पहले मैं इन चीज़ों को ग्राइंड करती फिर कीमा ऐड करती, लेकिन क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें थोड़ी मोटी मोटी चाहिए, बिल्कुल पेस्ट नहीं चाहिए उसका। अब बाकी जो कीमा है वो भी इसको ऐड करके इसको अच्छे से चॉप कर लेंगे। अब मैंने यहाँ एक बहुत बड़ा बाउल लिया और उसके अंदर सारा कीमा ऐड कर दिया। इतना खुला बॉल होना चाहिए। इसके अंदर चॉप किया हुआ टमाटर डाल दिया, क्योंकि इसको मिक्स करना है। प्याज जिसका पानी हमने निचोड़ लिया है। याद रहे, ये एक चीज़ की ख़ास टिप है कि पानी के साथ प्याज नहीं डालना, प्याज का पानी निकाल लेना है। फिर हमने एक अंडा ऐड किया, अजवाइन 1 चम्मच, क्यूमन सीड, ज़ीरा पाउडर लिया, ग्रीन चिली ली, कुटी हुई कोरिएंडर, धनिया पाउडर लिया, नमक, अनारदाना 50 ग्राम लिया। अनारदाने को पीस लेना है। अब इधर मैंने मक्की का आटा 3 बड़े चम्मच भर के मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए, और 1 चम्मच तेल डाल लें, घी डाल लें, जो भी आपके पास वो ऐड कर लें। फिर हमने एक अंडा लिया, इसको फ्राई कर लेंगे। कुछ इसके अंदर ऐड नहीं करना, नो नमक नो मिर्च, बस इसको फ्राई कर लेंगे और इसको अंदर ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छे से गूंदना, असल काम अब शुरू होने वाला है इसका। जितना अच्छे तरीके से ये गूंदेगा उतना ही अच्छे तरीके से चपली कबाब बनेगा, वरना ये टूट जाएगा। मैंने ये 10 से 15 मिनट मैंने लगातार इसको गूंदा है और हाथों से इसे अच्छे से गूंदना है, बहुत ज़रूरी है। और एक अहम बात जो ये है कि कीमा करने के बाद कीमा नहीं धोना। कीमा करवाने से पहले आपने गोश्त को दलवा के फिर इसका कीमा करना है। अब हमने मिक्सर अच्छे से गूंद लिया और इसको एक कंटेनर में डाल के फ्रीज़र में रख लेना है 2 घंटे के लिए। दो घंटे के बाद हमारा मिक्सचर तकरीबन हार्ड हो चुका है और ये कबाब की शक्ल बनने के लिए तैयार है। लेकिन अभी इसको मज़ीद इस पे काम होना है। इसको निकाल के इसके अंदर मज़ीद हम कॉर्नफ्लोर जो है वो ऐड करेंगे। मक्की का आटा 3 चम्मच, बड़े भर के चम्मच ऐड करने हैं इसके अंदर। और पुदीने के कुछ पत्ते मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए बारीक करके। अब फिर इसको अच्छे से गूंदना है। अब देख रहे हैं कितनी मेहनत से इसको गूंदा जा रहा है।
اور آٹے کی طرح اس کو گوند گوند کے اس کی فائن سی پیسٹ یا ڈو سی بنا لینی ہے۔ اب میں نے یہاں پانی لیا، اس کے اندر برف ڈال دی۔ اس کی ایک وجہ ہے، کیونکہ ہمارا مکسچر جو ہے وہ ہمیں ہارڈ ہی چاہیے، تو ہمارے ہاتھوں میں گرمی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے کباب کی شیپ نہیں ہو پاتی۔ تو ٹھنڈے پانی سے ہم جس بھی شیپ میں کباب کو رکھیں گے وہ ہو جائے گا، میلٹ نہیں ہوئے گا، کیونکہ اس کے اندر چربی ہے اور چربی جلدی میلٹ ہونے شروع ہو جاتی ہے، جس طرح کی گرمی ہے اس میں تقریباً۔ یہ دیکھیں جیسے ہاتھ آپ کا ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہ نہ چپکتا ہے ہاتھ کے ساتھ اور نہ ہی وہ اس کی شیپ ڈی شیپ بنتی ہے۔ یہ میں نے چھوٹے چھوٹے سائز میں بنائے ہیں، آپ چاہیں تو بیسیکلی ہوتے ہیں ان کے سائز بہت بڑے ہیں، ایک ہاتھ کے برابر کا ہوتا ہے، جتنا لمبا ہاتھ ہوتا ہے اور جتنا چوڑا ہوتا ہے اتنی اس کی شیپ ہوتی ہے۔ یہاں میں نے سلاد تیار کر لیا، اس کے ساتھ سلاد ہوتا ہے، چپلی کباب کے ساتھ جو سلاد سرو کیا جاتا ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ انین میں نے چاپ کر لیے، ٹماٹو چاپ کر لیا، مینٹ کے تھوڑے سے پتے لے کے اس کو کاٹ لیا، اس کو اچھے سے مسل دیا تو وہ علیحدہ علیحدہ ہو گیا پیاز۔ اب اس کے اندر میں چٹکی بھر نمک ڈالوں گی، پھر اس کو مکس کریں گے۔ اب اس کے اندر کالی مرچ تھوڑی سی ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ پھر بتا رہی ہوں قیمے کو بعد میں نہیں دھونا، پہلے دھو کے گوشت کو بعد میں قیمہ کروانا ہے۔ یہاں میں نے اپنا توا لیا اور اس کے اندر گھی ڈال کے فرائی کر لیا۔ آپ اس سے بڑے سائز بنا سکتے ہیں، لیکن کیونکہ مجھے بچوں کو دینا ہے ان کی سرونگ کے لیے اتنا بڑا سائز کافی ہے۔ تو دیکھیں یہ ذرا نہیں ٹوٹیں گے، آپ ہاتھ سے مت کریے گا، کیونکہ میں کر سکتی ہوں تو میں نے کر لیا، آپ مت ہاتھ سے کریے گا، فورک لے لیں یا کوئی ایسی چیز لے لیں جس سے اسے پلٹنے میں آسانی ہو۔ تو دیکھیں کتنے پیارا اس کا کلر آتا جا رہا ہے۔ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس کو پکنے میں کیونکہ یہ کچا قیمہ ہوتا ہے، تو دھیان رکھتے ہوئے اس کو پکائیے گا۔ تو اس طرح ہماری چپلی کباب تیار ہو چکے ہیں۔ کیسی لگی ریسپی؟ لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اور اللہ حافظ۔